तारीख होची एग्जाम मात्र 14 रु 15 दिन हैला। हेलो हाय नमस्कार जोत्सना एक्सप्रेस ब्लॉग तरफ आपण मानक समस्त को स्वागत करछु पुणी गोटे नुआ वीडियो आ वीडियोटी बहुत धमाधार हेबाक दाउची आपण मानकर प्रश्न आ आम मानकर उत्तर बहुत जगह को गले आपण मानक सहित आम मानकर देखा होची आपण माने सेल्फी उठौछन विशेष कर मोर तो एते मु तो बुलु नै लिप्सिता जो जाउची फोटो फोटो उठौछन आपण मानकर प्रश्न गोटे बड़ प्रश्न रहउची जे जो माने डायरेक्ट देखा होची बड़ प्रश्न रहउची काहे कि आपण वीडियो आसु नै तार उत्तर कौन कौन भाई आसु नै जुआडा गले भी आपण मानकर जो भलो पाइबा हमको मिलुची आ सेति पे बहुत बहुत धन्यवाद। आ आपण मानकर भलो पाइबा एमिति हमको करे थाउ आ भगवान करंतु आपण सब बळे खुशी रहंतु भलो रहंतु। जगन्नाथ आपण मानको समस्त को हम जेति को यूट्यूब फैमिली अछंदी समस्त को भलो रखंतु खुशी रखंतु आपण परिवार सहित पूरा बिंदास ही रहंतु बिंदास लाइफ रे रहंतु। आमे तो यूट्यूब रे छाडुची वीडियो किंतु यूट्यूब आपण मानक पाख पठौनी एमिति कोन पय होची तार कारण तो कहि परिबो नाही किंतु जो मान देखिया पय चाहते निश्चित भाव चैनल को जाई कि प्रत्येक दिन चेक करंतु प्रत्येक दिन जो वीडियो आछि आपण जाई क्लिक करी देख परिबे। प्रत्येक दिन सकाळे संध्या बेला हमें वीडियो पकोचु आ किछि लोक कहउचंदी कोन एसआई हेबा कथा कहउचंदी एसआई का सेटा अनुसार पाठ जति पढिबा कथा जेमि पढिबा कथा से तो पढुची ता ऊपर आपण मानकर भलो पाइबा भगवान कर माने आशीर्वाद परिवार रा सपोर्ट ए तीनटा अंग अछि हुए तो मे बी से एसआई हे जाई पारे ना कोन सत्य कह गले पढ़ा पढ़ी म एते करू नै आ समय कर्तव्य से कर्तव्यटा निश्चित भाव आगे निभा कथा जोडे दिन करूची आ एसआई कथा पढ़ा पढ़ी जेमि चलची ता से तो हां पढ़ा पढ़ी चली कि एते भलो न जे हम फैमिली रो देह पा सब भलो भलो रहउनी कारण मोर देह पा खराब हेले तार होची तार नले यार होची मु वर्तमान कटक बारंबार जाउची कारण देह मोर फैटी लिवर हे जाइतिला ता भीतर एबे एरोसिक गैस्ट्रिक गोटे आपण माने जानिथिबे गैस्ट्रिक हेजी जा ना होची एरोसिक गैस्ट्रिक आ कटक रे मासक थरा में जीवक पड़ सेति पे हमें बड़ वीडियो भी करि पारुनु जेटा कि हमें लाइव आसी कि आपण मानक सहित प्रश्न उत्तर दउ किछि भलो कथा कहू आपण मान करू टु किछि भलो कथा ग्रहण करू हम हेटर माने जो मान अछंदी सेमान का कथा कहू हेटर माने तो अनेक किछि कहिबे से कथा धरले आगे जण बढ़ी परिबनी सेमान तो रहिबे निश्चित 100% तो भलो दुनिया एमिति कहि नाही जे पूरा 100% तक भलो कहबे सब देखंतु जातीय पिता होची महात्मा गांधी जोटा कि हमें कोन कोन ता भलो ना होची मोहनदास करमचंद गांधी जातीय पिता है कि तांको लोक खराब कहउचंदी कारण जहां भी करंतु किछि भलो रहइबो किछि खराब रहइबो तेनो कर अधिकांश भलोटा को हम नै कि समाज रे हम बंचिबा। 8 तारीख होची एग्जाम आ मात्र 14 रु 15 दिन हैला सत गयाले पढापढ ठीक चलने देखा जाऊ कोन होची कोन ना केते परसेंट कर परची सेंटर कोडी सेंटर आसनी एपर्यंत सेंटर डिक्लेरेशन है नै डिक्लेरेशन है आपण मान निश्चित जणैबो आ परीक्षा केमि थला भी कहइबो रिजल्ट आपण को कहइबो मु भाबु जे हे जाई पारे एसआई हे जाई पारे कारण ताके ज्ञान भलो तेन कर हे पढ़ा पढ़ी जेहेतु एते भी करू नै अछंदी पिला माने डेली 2 घंटा 3 घंटा पढ़ी भी बहुत भलो रिजल्ट करंदी पिला अछंदी भी 8 घंटा पढ़ी गुंदे निज माइंड या मेमोरी भी को नै कि रिजल्ट हबो कि केते मने रखि पारुची सेटा को नै रिजल्ट भारिबो सुविधा असुविधा भीतर चली छी तथापि आपण मानक भलो पाइबा पाई त हम माने वीडियो करछु कि हम असुविधा रे वर्तमान बहुत असुविधा रे एक्चुअली रहउछु स्पेशली हम रहउछु मेडिकल केस रे एमते रहउछु तर हम रिलेटिव जण दि जणकर देह पूरा असुस्थ सेमान को प्रति भी हम ध्यान देवा पडुची सेमान कथा बुझिया पडुची ए सब आगे चली छी एते असुविधा भीतर भी खुशी मिलुची जदी जोठी आपण मानकर देखा मिल जाउची आपण माने हसी दीपद कथा कहउचंदी ना सब दुख दूर हो जाउची आ गोटे खुशी अलग प्रकार खुशी लागुची आपण माने निजे फील करते जेतले आमानक सहित कथा होचंदी कि आपण मानक सहित हमर देखा होची दीपद हस दुनिया रे अछि कोन ए दीपद हस खुशी आ किछि आनंद करे तो मनुष्यर जीवन आम सहित आपण मानक देखै के जेति कि खुशी लागतबो आपण मानक सहित हम कथा है कि ताटा बहुत खुशी अनुभव करू आ एमिति आपण मानकर भलो बा हम ऊपर आ एमिति खुशी जो खुशी आपण मानक ठार मिलुची ताको स्वर्गीय खुशी कहले भी अत्युक्ति हबो नाही जे भगवान सहित भक्तर सेमिति गोटे संपर्क सहित संपर्क गोटे भाई सहित भौंड जमी संपर्क निबिड़ता आ सेमिति संपर्क सहित संपर्क यूट्यूब माध्यम रे आपण मानक भलो पाइबा एते बढ़ी जाईची एटा किछा भाषा रे कहि हबो नाही सत्य कहे माने एबे होची हम टिके सिचुएशन के खराब खराब माने टिके खराब आ तथापि एतला आपण मिलला कि हसी दीपत कथा होची बहुत भल लागे से माने सिचुएशन खराब भीतर भी हम दुख को भूली जाउछु
ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆଣୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଟିକେ ରହୁଛି ନା ତା ବହୁତ ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ଆମ ସହିତ ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସକର ଖୁସି ଦଉଛି ନାଇଁ ଭାଇ ମାସ ଯାକ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା କେତେବେଳେ କାହା କେମିତି କୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଦେଖା ହୁଏ ଆମେ ହୁଏତ କି ଡାକୁଥିବ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁନଥିବୁ। କି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଦିଟା ଶୁଣୁନ ସେମିତି ଜମାରୁ ନୁହଁ ଆମେ ଶୁଣି ନଥିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବୁ କି କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଭିତରେ ଥିବୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଥିଲେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣି ନଥିବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କି ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଆମକୁ ଶୁଭି ନଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣି ନଥିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ସରି ବହୁତ ବଡ ସରି ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲାଇଫରେ ନ ହବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦିଥର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଡାକିଥିଲେ ମାର୍କେଟରେ ଡାକିଥିଲେ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଗଲାବେଳେ ସିଏ ମେସେଜ କରିଥିଲେ 3-4 ଥର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦି ଆମେ ତମକୁ ଡାକିନୁ ତମେ ଶୁଣିଲନି ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ ଯଦି ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଟକିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ବାକି କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ନା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବଡ ଚ୍ୟାନେଲ 2,80,90,000 ଖଣ୍ଡେ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଅଛନ୍ତି ଜେସ୍ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଠି ଟୋଟାଲ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ ଭିଉ ଦେଖିବ ବହୁତ କମ ଯାଉଛି 2,500 3,000 5,000 10,000 ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତେଣୁକରି ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ବିନା ସପୋର୍ଟରେ ହବ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଏଇ ସବୁ ଯଦି ମିଳିଯିବ ପୁଣି ଆଗ ପରିକା ଆମ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟା କରୁଛୁ ଜୋସ୍ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବ୍ଲଗ ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଆମେ ଜମା ଆଉ କିଣୁନୁ ପନିପରିବା ଆମେ କିଣୁନୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖୁଥିବେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓରେ ପଡିଛି ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ କେବେ ପଡିନାହିଁ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ବି ପକେଇବୁ ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣ କରିଛୁ ଟମାଟୋ କରିଛୁ ମାନେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବାରିରେ ହିଁ ଲଗେଇଛୁ ଖାଲି ତେଲ ଆମର 2 ଲିଟର 3 ଲିଟର ଆମର 3 ମାସ 4 ମାସ ପଳଉଛି ପଚାରୁଥିବେ କେମିତି ଆମ ଦେହ ପା ଖରାପ ହଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଏସବୁ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କମ ଯାଉଛୁ ହଁ ଆମକୁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ତେଲ ଖାଇବା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ତେଲ ମସଲା କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚେହେରାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ୱେଟ ରହିବା କଥା ସେତିକି ରଖନ୍ତୁ ମେଦବହୁଳତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏସବୁ ବହୁତ ଫିଟ୍ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ମୋଟା ଥିଲି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବହୁତ କମ 86 କେଜିରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 75 କେଜି ମାନେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଭୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କମେଇଥିଲି କାରଣ କଣ ହେଇଯିବ କି କଣ ହବ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ସେଟା ତ କହିହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ମରିବାଟା ସବୁଠୁ ହଉଛି ବଡ କଥା ମିନିମମ୍ 5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ସେଇ ସବୁଦିନ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ବି ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବରା ଫରା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଖାଇବା କଥା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯୋଉଟା ଭକ୍ତ ଭୋଗୀ ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଯୋଉଟା କି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛୁ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହବ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଏତିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଭିଡିଓ ଯାଉନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିକି ଛାଡୁନାହିଁ ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ସହିତ ଆସିବା ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ।